dark lang yung base. Ash blonde lang yung gagawin natin. Ganyan din ba karami o sate lang? What do you recommend po? Or Kasi black na black yung... Yan kasi something. ma'am, high maintenance yan. Saka foreign year na sila eh. Mm, So pag ginawa natin sa buhok mo yan, 1 week pa lang yellow na kagad yan. okay po. Yan, medyo okay para sa akin yan kasi sate lang siya eh. Ash blonde siya. Same nung gusto mong kulay pero yan, sate lang. Okay. Ito na lang po. Okay, sige, sige. May pagka-gray yan ma'am ha. Mm. Yung haircut mo, gugupitan pa natin? Or Haircut, mga 1 to 2 inches po. layer Ganyan. din? Yes po. Okay, sige, sige. Taga dito lang kayo? Paranaque po. Parang nakalayo. Recommend ba or nakita niyo lang? Sa TikTok. Okay, sige. Welcome. Pa-prepare ko ha. Oh. Saan ang Christmas party? Kumusta? Very nice po. Okay lang ba sa yung kulay? Yes po. Mas maganda sa ano, dun sa pinakita mo sa akin. Mas naka-blend kasi siya eh. Bumagay sa'yo. Thank you so Thank you po. much. Happy ka ba sa kulay mo? Yes. Thank you. Okay.